নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? সবাই খুব ভালো আছেন আশা করি। তো এই যে ভিডিওটা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি, এটা হচ্ছে জামতলার ভিডিও। এটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে অবস্থিত। আর এই জামতলাটার মধ্যেই একটা জায়গা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে জালাবেড়ে। তো এখানে প্রতি বছর এই শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় এবং সমাগম হয়। তো এই ভিডিওটায় আপনাদের দেখাবো কত মানুষ কিভাবে যাচ্ছে ও কিভাবে তারা এত সুন্দরভাবে শুধুমাত্র বাবার কাছে যাচ্ছে, ভোলেনাথের কাছে যাচ্ছে। শুধুমাত্র তারা ছোট থেকে বড়, বয়স্ক মানুষ সকলে সকলে যাচ্ছে। এইভাবে এত সুন্দরভাবে যাওয়া আসা মানুষের, এত সুন্দর দৃশ্য। আপনারা এই ভিডিওটা শুধুমাত্র দেখুন ও পাশে থাকুন, লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন। তো আরো ভিডিওর মধ্যে অনেক কিছু দেখাবো। श्मशान का धुआं उठ रही है, नीली धरती का प्रकोप छा रही है, और ये शिव के नाम पर चल रही है। जटा में गंगा का बहतारा, चांद की शीतल चादर का लगता स्वयं बर्फ में लिपटा, अंत का राजा त्रिनेत्र खुला तो चल गया सारा महाराजा। त्रिशूल का एक वार बाप काट काट बिचारे जब बोले मकाल का चांद। शिव है वही जो शून्य से पूर्णा, जो शब्द के पहले और आखिरी पूर्णा। हर युग में नाम तेरा जीवन का गीत, भोले की दया से मिलती है प्रीत। पर ये प्रेम नहीं, ये है शक्ति का प्रसाद, जो हर भक्त को बनाता है योद्धा आजाद। बम बम भोले दम दम दम, डमरू बजा फाड़ गगन, महाकाल के नाम से जब मैं आग, शिव के भक्त न माने राग। बम भोले दम दम दम, अघोर के नग में गुनगुना सन, श्मशान का राजा युगों का स्वामी, शिव के नाम पे मैं कुर्बान हामी। श्मशान के राग में लिखी कहानी, जीवन मरण के बीच की निशानी। यहाँ हर चेहरा एक दिन मिट जाएगा, बस शिव का नारा सारा गूंजेगा। नंदी के साथ तांडव का राग, भक्त करे जपा दिल के साथ लग, अग्नि का ज्वाला गंगा का वार, सबका नियाता सबका ध्यान। भोले के नाम से मिले शक्ति का सारा संसार, जो करे वंदन उसका हो उदार। पाप मन हो निर्माल, महाकाल का दर्शन ये है अंतिम कमाल। चांद की रोशनी सूरज का प्रकाश, शिव के दृष्टि में दोनों का विलास। नाद ब्रह्मा का शब्द जो बचा, विश्व का कान कान उसमें सजा। बम 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 बोले दम दम दम, डमरू बजा फाड़ गगन, महाकाल के नाम से जब मैं आ, शिव के भक्त न माने राग। बम बोले दम दम दम, अघोर के नग में गुनगुना सन, श्मशान का राजा युगों का स्वामी, शिव के नाम पे मैं कुर्बान हामी। डरना मौत का प्रश्न जब गले में हो, रुद्राक्ष का वचन शिव का नाम ले, हर जंग जीत ले। जो बोलेगा भक्त वो कभी ना मीट ले, कैलाश की चोटी पे बैठी शांति पर भक्त के लिए वो बन जाए क्रांति। जब भक्तों का दुख महादेव वो सुन दे, तो अंधकार के सारे द्वार वो फूक दे।
এই দেখুন কত বড় বড় বক্স আছে দেখুন। আর এই বক্স গুলোর সঙ্গে বাবাকে ভোলেনাথকেও নিয়ে যাচ্ছে। আর একটা দেখুন ভিডিওর মধ্যে এই দেখুন কি অবস্থা, শিব পার্বতীকে কি সুন্দর করে নিয়ে আসছে। ভোলেনাথ আছে, মা পার্বতীও আছে, খুব সুন্দর করে নিয়ে আসছে দেখুন। নাচতে 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 সবাই যাচ্ছে। কি ছোট ছোট বাচ্চা দেখুন যারা এইভাবে আসছে। পুরো রাস্তাটা যদি আপনারা এই ভিড় দেখতে পারবেন, এবং কি সারা রাত এইভাবে চলবে তাদের। তো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই চ্যানেলটিকে, আরো নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে ফলো করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন। হ্যাঁ, দেখতে থাকুন এই ভিডিওগুলো। আর এই সঙ্গে দেখুন কত বড় বড় বক্স যাচ্ছে দেখুন,
কত বড় বড় বক, কত ছোট ছোট বাচ্চারা এত সুন্দর করে যাচ্ছে দেখুন, শুধুমাত্র ভোলেনাথের কাছে। আর এই দেখুন বাচ্চাগুলো কিভাবে সবাইকে জল দিচ্ছে দেখুন, সবাইকে জল খাবার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আছে এখানে। এত সুন্দর করে এইভাবে যদি আপনারা কোনো সময় এখানে আসেন তো এর আনন্দ আপনারাই বুঝতে পারবেন, কত সুন্দরভাবে এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে। দেখুন খাবার যাচ্ছে দেখুন কত সুন্দর করে। তো আপনারা দেখতে থাকুন, এর সঙ্গে থাকুন। চ্যানেলটিকে যদি খুব ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এরকম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভিডিওর জন্য।